साइलेंस नेंड बुटा बन खुड़ खड़ा मारी सड़ा को केते केते करी फेड़ रे दाढ़ी काढ़ी तो माढ़ी रही था अबे कौन अभद्र भले होउछ बे हला आइला ठू मते कहूजी खाली पी देजी आ तू पी दे जिबे बेसी पी जु बासना होसी कौन पी जु कहलु जदी मु पीली मो बोपर मु पीली तू थोड़ा दउजु के ए र सत कथा तो ऊपर तू पीबू हम काहे दबु बे आया आया मो बोपर डोली बंधा पकई पी हां पीऊ अरे तू पी कोई किसी करेगा नहीं करेगा मो मार दंडी बंधा पकई पी पीऊ कोई किसी करेगा की नहीं करेगा मो माई पर ये गाड़ी 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 बंधा पके पी कोई किसी करेगा की अरे नहीं करेगा जय जगन्नाथ मेडिकल स्टोर भलिया झोला गंगा करेगा तो मात तो सड़ा कौन गाड़ी को जुबे अरे जय जगन्नाथ मेडिकल स्टोर भालिया झोला गंजम आया तू से नांडा काहे की प्रचार करूछु आज्ञा ता नारे प्रचार करले मते सखाळु गोटे आउ संध्या गोटे थ्रू फ्री दोजी आज्ञा सेथे पई ता नारे तू प्रचार करूछु हनुमान टनी ट्रनिगी हनुमान टनी अरे आमे समस्त कहूछु मद तू काहे की हनुमान ट्रनिगी कहूछु आज्ञा आकु खाइले मनुष्य होस्ट कोष्ट हो आज्ञा पृष्ठ पृष्ठ कोष्ठ हो अच्छा याकु पीगिरी मनुष्य 5 प्रकार प्राइज बणी आज्ञा कोन कहूछु बा आकु पीले प्राइज मिलुची आज्ञा कोन प्राइज कहलु नंबर 1 प्राइज आज्ञा किडनी खराब ओ प्रथम प्राइज रा होजे किडनी टा खराब हे जीवो 2 नंबर प्राइज है आज्ञा कैंसर हबो 3 नंबर प्राइज है माई बहादुर माड़ खाइबा माड़ खाउचंदी 4 नंबर प्राइज है पिला मानक हाथरू टेका पत्थर खाइबा अच्छा सांत्वना मूलक पुरस्कार आज्ञा पीरी पोचका नाड़े गरिया कथा आज्ञा ओ ए जो पुरस्कार जब न मिलिबा ताले सांत्वना मूलक पुरस्कार कोडा पोचका नाड़े गरिया भला अरे आज्ञा तू आसलर मु देखु जे प्रथम रे तू भूली जाइछु ना कोन जानि गिरी आसछु एमिन मु बुझी पाउनी कोन गोटे चप्पल पिंधि आसछु गोटे चप्पल काई तो नाकू दूनी नाकू दुसु नाकू दुसु बे मु चप्पल पिंधिनी काई काई देखे देखुची गोटे पिंधि बे देखे आ गोटे ए नान ए मु कुआडू आइले आज्ञा तू कुआडे तू जाननु एपड पछ पड आसलु आज्ञा रह जाइछि कोड रहे देखलु एबो काड हे गळे धरी पडा कोन बे अरे जोड़ी मिसुनी रे मिसुनी नहीं देखुनु काट दे एक एटा अलग कंपनी से अलग कंपनी काट दे काटदा हां काट दे झियो काट दा गेलो आ तोसी तू काटेबे का पचरजु कोन बे नहीं झियो न काटले मु कहले काटनी आइए ओ झियो कहला तू काटेबो हां झियो काट दा गेलो आ तू तो कहले हला हो काट दा हां काटी की साइड रखे ए आइए अरे साइड रखे मंच ऊपर कोन रखुजु हां ये बार कोड दे किनी कोड रखियो से साइड रखे अच्छा तू एडी कोन भी आसु कहलु मास्टर हां महापुत्र काड़ी वेली आइली हमर आज्ञा कहि दि टिके परी महाप्रभु काड़ी ओली अल्प महाप्रभु काड़ी वर्षा दिन हां बेसी लंबेले काले असुविधा हे पारे ठीक अछि तू जदी महाप्रभु काड़ी केते प्रकार महाप्रभु जना दे आज्ञा आगे काडू थिली 64 प्रकार महाप्रभु हां आज्ञा बेल थिला काळ थिला बोइताळु भली आइतिला अच्छा एबे बेल गला काळ गला सुकरी आळू भली आ गेलानी सेति पई तू एबे कम गिरी काडुजु आउ दी प्रकार काउची आइए कोन कोन दी प्रकार आज्ञा गोटे होजी बोपा महापुरु आउ गोटे होजी मा महापुरु बोपा महापुरु कोडा कह मा महापुरु कोडा कह ए जाननो ये नहीं आज्ञा बोपा महापुरु आज्ञा जगन्नाथ हगुनाथ गोपीनाथ बापा बुध पलेश्वर बाबू बुध खोलो धवलेश्वर बुध खोलो ये होची बापा महापुरु मा महापुरु माँ महापुरु आज्ञा पाताला भैरवी सिद्ध भैरवी ग्राम देवती बाघ देई ठाकुराणी घोड़ा देई ए सब मा महापुरु माँ महापुरु प्रथम रे कोडा बापा उकाडे बापा गाड़दा काडे मास्टर हां मोड़ा धर अरे तू तो महापुरु गाड़ तोड़ा मु काई धरिबी मो स्केल दवा ओहो माने स्केल से तो वॉइस टा कंठरा मिसई गाइबो हां कोडा कहलु ए दी कला मजीता मोतरा धरिलु स्केल ला बोलु भलो भलो गीत बोलु कोन खाली उ आ ई आ होज कोन हे ऊपर वाला बा ए दुनिया को जेबे तैयारी कला तापरे कोन हेला
ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରକୁ ପଣ୍ଡା ଦେଲା ଦେଲା ବାପରେ କଂସେଇକି ମେଣ୍ଢା ଦେଲା ଦେଲା ଝିଅ ଲୋ ପୋଲିସ କି ଦଣ୍ଡା ଦେଲା ଦେଲା ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡା ଦେଲା ହଉ ଦିଣ୍ଡାକୁ ଭେଣ୍ଡା ଦେଲା ଦେଲା ଆମକୁ ଧରିଦେଲା ରେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଅନ୍ୟାୟ କଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ସେ ଅଣ୍ଡା ଚଢ଼ିକି ଫଡ଼ିଗଲା ଆଚ୍ଛା ହାରିଲେ ମେଞ୍ଚାଏ ଲୋକ କଣ କଲେ ପିନ୍ଧିଲେ ଧଳା ପୋଷାକ ତାପରେ କଣ କଲେ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ପ୍ରେମ ରଥ ମୋର ଅଟକି ଗଲା କଲେଜ ଛକରେ ପ୍ରେମ ରଥ ମୋର ଅଟକି ଗଲା କଲେଜ ଛକରେ କିଏ ସେ ପ୍ରେମିକା ଏତେ ଆପଣାର କିଏ ସେ ପ୍ରେମିକା ଏତେ ଆପଣାର ডাকিলা ঝাউ বনরে ডাকিলা ঝাউ বনরে প্রেমিকালো 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 ଯିବାলো ନଈ କୂଳରେ ଯିବାଲୋ ତୋଟା ମାଳରେ ବେଇଲା ପ୍ରେମ ବଜଉନୁ ଆଉ ଗାଲ ଫଡେଇ ଦିଅ ତୋର ଏଟା ତୋର ମହାପୁରୁ ତୋ ମହାପୁରୁ କୋଟା ତୁ ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ করে ତୁ ଓଡି କାହିଁକି ଆସିଲୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ ତୋର ନାମ କଣ ଗ୍ରାମ କଣ ତୋ କୁଳରେ କଣ କହ ମୋ କୋଳରେ ହଁ ମୋ କୋଳ ଆଜ୍ଞା ପିଆଜ କୋଳ ହଁ। କଉଣା କୋଳ ରସୁଣ କୋଳ ଟମାଟୋ କୋଳ ତାଳ କୋଳ ପଣସ କୋଳ ଆଚ୍ଛା। ମଂସ କୋଳ ତୋ କୋଳ ଏଇ, ଆରେ ଏତେ ନାହିଁ ହଁ। ତୋର ବର୍ଣ୍ଣରେ କଣ କହବେ ମୋ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆଜ୍ଞା କଳାକୁ ନାଇଁ କି ଗୋରାକୁ ନାଇଁ ସାବନିଆ ଆଜ୍ଞା କେଡେ ପେଟରେ ଆରେ ତୋ ଦେହର ତୁ କଲର କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତୁ କି ପିଲା କହବେ ମୁଁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ଏ ଝିଅ ଝିଅ ଦେଖେଇଦେଲୁ କଣ ଦେଖୁଛୁ ବେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ମାଇ ପିଲା କଥା କହନା ତୋର ସଠିକ ଜାତିଟା କଣ ହୋଇ ଦେ ସିଡଲି କେଷ୍ଟୁ ଆଜ୍ଞା କି କେଷ୍ଟୁ ସିଡଲି କେଷ୍ଟୁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା କି ଭାଷା କହୁଛୁ ଏଟା ଇଂରାଜୀ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଇଂରାଜୀ ଇଂରାଜୀ ଓ ଇଂରାଜୀ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖୁଛୁ ନା କେତେ ବଡ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଭଦ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଓହୋ ଓଡିଆ ଲୋକ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ଥଳୀ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଓଡିଆ ଭଦ୍ରନଳୀ ଏଇଟା ଏକା ଆରେ ଓଡିଆ ଲୋକ ହଁ। ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା କହିବୁ ଓଡିଆରେ କହ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲା ପରି ଓଡିଆରେ କହିବି ହଁ। ବାହାର ହୋଇଲୁ ଆମେ ତହରି ଜନ ହେ ବାହାର ହୋଇଲୁ ଆମେ ତହରି ଜନ ବାହାର ହୋଇଲୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଛୁଆ କହିବ ହେ କହେନ୍ତି ରହିବ ତାପରେ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଛୁଆ କହିବ ହେ କହେନ୍ତି ରହିବ ଆଚ୍ଛା। ଏହା କରିଛି ଭାରତ ଆଇନ ହେ ଜାତି ଆମର ଆମେ ତହରି ଜନ ଜାତି ଆମର ରବେ 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 ମୂର୍ଖ ବିଲା ତୋତେ ତାଳ କଳା ଜଣା ଅଛି ନା ନେବେ ତାଳ ହଁ ତାଳ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଗଲା ଅମାସିଆ ସରିଗଲା କି ତାଳ ଏ ଯୋଉ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ତାଳ ଓ ଯୋଉ ଖାଇବା ତାଳ କଥା କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛୁ ହାଇ ମାଷ୍ଟର ହଁ ହାଇ ମୁଁ ତ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡରୁ 5 ଦଣ୍ଡ ହେଇ ରହିଛି ଏତେ କି ଦଣ୍ଡରେ ଆଉ କଣ ଆଉ ଟିକେ ଝୁଲ ଦଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆଉ କି ତାଳ କଣ ରହିବ ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡ ନାଚ କରୁଛୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅଗ୍ନି ଦଣ୍ଡ କଣ ମୋ ଦଣ୍ଡ ତୋର କଣ ଦଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି ଦଣ୍ଡ କଣ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦେଖ ତୋର କଣ ଦେଖିବି ମୋ ଅଭିନୟଟା ବା ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା କହିବୁ ଆଜ୍ଞା। କହିଦେ ଅଗ୍ନି ଦଣ୍ଡ ଓହୋ ବୁଝିଗଲି ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହଉଛି ଅଗ୍ନି ଦଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କଣ ଦଣ୍ଡ ପାଣି ଦଣ୍ଡ। ପାଣି ଦଣ୍ଡ ଏଇଟା କେମିତି କଣ କଟା କଣ କଟା ଓ ଏଇଟା ହଉଛି ପାନ କଣ ପାଣି ପାଣି ଦଣ୍ଡ। ଦଣ୍ଡ ଆଉ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ ଏ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡରୁ 5 ଦଣ୍ଡ ମିଶିଗଲେ ହଁ ଅଧିକ ନିଶା ହେଇଗଲେ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଧୂଳିରେ ଗড়େଇ ହେବି ଓହୋ 3 ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାମ କରେ ଆଜ୍ଞା ତୁ କଣ କାମ କରୁଛୁ ମୁଁ ହଁ ଏ ଯୋଉ ହାରିଆରି ନାଗିକିରି ଢୁଲିକି ମୁଦୁଲ ଟିଙ୍କିରା
सब साजु करछु आज्ञा ओ बाद्ययंत्र साजु करूछु चमड़ा ऊपर हाथ पका पिला आज्ञा हां मैलाटा कोरी काट देबी हाँ। धला देखिदिल हाथ पकेगिरी होई सतेगी যন্ত্রপাতি সাহায্য করছো গোটে আজ্ঞা। কাম করে বর্তমান বহুত সময় হয়ে গেলানি আজ্ঞা। আমার এই স্থানকু হরি অর্জুন তৃতীয় পাণ্ডব বিজয় করিবে কি আইবো মহাভারতর তৃতীয় পাণ্ডব হরি অর্জুন আসবে হারিয়া যে না আইবো কুয়ার যাউଛୁ কুয়ার যাউଛୁ পিলা সলা হারিয়া যে আরে রে রে পলারে বউ কাম আছে তোর কোন করু এটা কোড়ে গলা কে হারিয়া যে না হারিয়া জানা নাই রে হরি অর্জুন রে হরি অর্জুন এ যে ভীম তোরা কোন ভীমর তলর হেলা নিগে কেমিতি হেলা দেখো আজ্ঞা তাଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ କିଏ କିଏ କହ ବଡଟା କି ଜାଣୁନି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଉ ତା ତଳଟା ଭୀମ ଏ ଯୋଉ ତାର ବଡୁଟା কোনটা ଗଦାଟା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଉ ତା ତଳଟା ହଁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆଟା ଧରି ପଳେଇ ଯାଉଛି ହଁ ରାତି ଯାକ ଖାଲି ମାରି ଦଉଛି କାଟି ଦଉଛି ମାରି ଦଉଛି କାଟି ଦଉଛି ସକାଳୁ ଧୀରେ ଗାଡିରେ ବହି ପଳଉଛି ଆଉ କାହାର କିଛି କରିପାରୁନି ସେ ହଉଛି ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ହରି ଅର୍ଜୁନ ଅହଁ, ସେ ଆସିବେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ପାଲାଟା ଫାଷ୍ଟରେ ଛିକା ଉଠା କରି ସାଇଜ କରିଦଉ ହଁ ଝାଡୁ ଗୋଟେ ଆଣିବୁ ହଁ। ଝାଡୁ ମାରିକି ଯା ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ଆଉ ତଳ କାମ କରିନି ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶଳା କହିଲା କଣ କହିଛି ଗାଳି କଣ କରୁଛୁ ବେ? ଶ୍ୱଶୁର ଶଳା ଗାଳି କଣ କରୁଛୁ ଭାଇ ମୁଁ ଗାଳି କଲି ଏବେ ଆଉ କଣ କଲୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶଳା ବେଇଲେ ହଁ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ତା ପୁଅ ମୋ ଶଳା ବାପ ଯା ମିଶିକିରି କହିଲେ ତଳ କାମ କଲେ ଆମ ଝିଅକୁ ଦେବୁନୁ ନାଇଁ ବେଲୁ ଆଜ୍ଞା ତଳ କାମ ଛାଡ଼ି ଖାଲି ଉପର କାମ କରୁଛି ଆରେ ଉପର କାମ କଣ ଉପର କାମ ବେଲେ ଗଛ ଚଢିକିରି କଉଣା କଇଠ ଟୋଲ ମହୁଲ ଲେମ୍ବୁ ତେନ୍ତୁଳି କଇଆ ତୋଳୁଛି ଏଇଟା ସବୁ ଉପର କାମ ତଳ ଆଜ୍ଞା। କାମ ତୁ କରନୁ ନାଇଁ। ଝାଡୁ କିଏ ମାରିବ କହ ତଳ କାମଟା କିଏ କରିବ ଆମ ତାକେ ତାଙ୍କେ ବୋଲେ ଆମ ପିଲାର ବୋଉ ଓ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଡାକେ ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆସିବନି ଆଜ୍ଞା ଆସିବନି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତୁ ଡାକିଲେ ଆସିବନି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଟିକେ ମାଣ୍ଡ ଗଳିଆ ବେଲା ବେଲି ପେଲା ପେଲି ହେଇଯାଇଛୁ ଝଗଡା କରିଛୁ ମତେ ଆଉ ଶୁଙ୍କ ପାଉନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡାକିବି ଆଜ୍ଞା ଆସିବ ତ ହଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ନାଁ କହ ତା ନାଁଟା ଇଏ ତମ୍ବାଳ ଆରେ କେଡେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାଁ ଯାଉଛି ତମ୍ବାଳ ବୋଲି କଣ ନାଁଟେ ଦେଇଛୁ ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାନୀ ନାନୀ ତୋ ମାଇପ ତୋ ନାନୀ ତ ଛୋଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ଦେଲେ ପୁଅ କଣ ହେଲା ମୋ ମାଇପର ନାଁଟା ନାନୀ ନାନୀ ବୋଲି ଡାକିଲେ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲି ହଁ ହଇଲ ଏ ନାନୀ ଆସିଲୁ 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 କଣ ହଉଛୁ ଭାଇ ହଁ ଏମିତି କଣ ହଉଛୁ ହଁ ଏ ମାଷ୍ଟରେ ହଁ ଏ ମାସେ କରେ ଏ ମାସେ କେନ 6 ମାସ କେରେ ବେ ମାଷ୍ଟରେ ହଁ କହ ଏବେ ତମକୁ ଅପରେସନ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଅଛି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ ଅପରେସନ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ମାନେ ଡାକିକିରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଓ ତୁ ମତେ ଡାକୁଛୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ପଚାରେ ପଚାରେ ମାଷ୍ଟରେ ହୁଁ ଇଏ ମୋ ମାଇକି ନା ତମ ନାନୀ ହେଲା ତୋ ମାଇକି ନା ମୋର କାହିଁକି ନାନୀ ହବ ଆଉ ଏବେ କେମିତି ପାଟା ମେଲିକି ଡାକୁଥିବେ ନାନୀ ବୋଲିକିରି ସତ କଥା ହଇଲୋ ଏ ନାନୀ ଆ ଯୋ ପାଟେ ମିଲି ଡାକିଲି ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲି ଆଉ ତୋ ମାଇପ ଯଦି ମୋର ନାନୀ ହେଲା କଣ ହେଲା ହେଲେ ମୁଁ ତା ଘଇତା ହଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତମର କଣ ହେଇ କେତେ ବଡ ଜଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତୋ ମାଇପ ଯଦି ମୋର ନାନୀ ହବ ତୁ ମୋର କଣ ହେବୁ ଆଜ୍ଞା ଆର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ହଁ ଯଦି କହିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଦେ 2 ଘଣ୍ଟା ହଁ ଆଉ ଲୋକ ତ ଏମିତି ବଇଥିବେ ସତ ବସିବେନି ଗୋଟେ କାମ କରେ ହଁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ପଚାରିଲୁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଦାଢି ଏବେ ଟିକେ ତୋର ମୋର ହବା କଥା କଥା ହେ ଇଏ ମୋ ମାଇକି ନା ମାଗିଆର ନାନୀ ହେଲା ଗାଳି କଣ କରୁଛୁ ବେ କଣ ଗାଳି କରୁଛୁ ଗାଳି କଲି ଆଉ କଣ ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ମୋ ମାଇକି ନା ଆମ ଆଜ୍ଞାର ନାନୀ ହେଲା ଏବେ ହେଲା ହେଲେ ବାପା ମୁଁ ତାର କଣ ହେଇ ହଁ ତୁ ହେଲା ଦାଣ୍ଡା ଆଡୁ ବୁଝିଲୁ ବାବା ବାରି ଆଡୁ ଥୋପଡ଼ା ମୁଁ ପିଲା ସାରେ ମୁଁ ସିନା ହେବି ତାଙ୍କର ଜୋଇ ଆସ ଆସ ରେ କିରେ କେଳି ମକୁନ୍ଦର ଦନା କିରେ ରସିକ କୁଳ ମଣ୍ଡନା ଆସ ଆସ ରେ নবরঙ্গী ভোলা ভঙ্গি ধীরে নবরঙ্গী ভোলা ভঙ্গি মঞ্চিকে তো পারে বিনা
রে মুচন্ডাল ন জানিলি সঙ্গে তোতে ন আনিলি যদি ঠান্ডু ধন মোর সঙ্গে যদি ঠান্ডু ধন সঙ্গে করতি আমার